अरे मतलब देख वीडियो करती थी और वीडियो कर तो कोला खावा आज के কলা খাবি খাবি কোলা আমার কাছে আছে কলা কলা খাবি আমি তোর তো জিজ্ঞেস খাবি না খাবি সেটা কর আমার কাছে আছে কলা তোর পাশে কি আছে যদি আমার কাছে আছে কলা তোর পাশে কি আছে আমার কাছে আছে ক্ষীরা আমি কলা বের করি তো ক্ষীরা বের কর না হ্যাঁ কি না ক্ষীরা নিবা আমি বের করবো দেখ আমার কলা एक बार बेर कर दो माला से तो मैं तो बोलती थी कभी गोला तो ना हमारे तो खीरा और तू खीरा बेर कर ना बारे बानरे में दौड़ मार से कहो जिन्ना हमार कोला खाइते से देखो बंधुरा भाई रे গুড গুড कोई कोला गुड আয়া সিটা Look here, this people is from Indonesia. I am from India, and this man is from Bangladesh. We speak usually Bangla language. Wow, what a taste is! It's not banana, it's banana. Banana. How to pronounce? Pronounce. Banana. Nano, no. Ujit. Nino. Ela. Melo. Ujit. Hey, Ujit. Hello, girl. Hey, buddy. Cakap bye. Ada jumpa aja. Apa Ujit pernah? Lagi potong buah. Mancing.